आपण ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋ ସହିତ 1 2 3 4 କାଉଣ୍ଟ କରିବା ରେଡି ରେଡି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଚ୍ଛା କିଛି କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଟିକେ ହାତ ଉପରେ କଲେ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ମୁଁ 1 କାଉଣ୍ଟ କରିବି ଆପଣ 1 କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ 2 2 3 3 4 4 ଦେଖିବା ଏଇଠି କେତେ ଦମ ଅଛି अब प्रवेश करछे जो साइड भलो काउंट आसीबो मो तळको जाई ताको सहित नाचिबे रेडी तो समस्त मिसिकी से वन आउट से मोर घर होची संबलपुर जते संबलपुर को साउंड जीवो से काउंट करियो से वन से टू से थ्री से फोर से 1 2 3 4 मंदिर तीन चार पाँच पदर विद्याधन तमे भारी सुंदर सब डाकिबी गदन सर को जे गीतर कंपोजर ताको सहित परफॉर्मेंस करबो 1 2